Kau dah tekan? Okey lah. Baik nak Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadhil bin Muhammad Nizam dari Uh, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Dan ini merupakan kawan saya Muhammad Nabihan bin Zaiful Bahdi. Kami dari kumpulan grup 7. Dan pada hari ini kami akan bentangkan mengenai report yang telah kami buat. Part 1, 7QC Tool. Ini merupakan soalan pertama dia. Cause and effect diagram. The workplace can be a dangerous environment. Workplace accident happen all the time. When occur, can result in severe injuries and even fatalities. There are two major accidents usually happen in industrial, which are muscle pain and fall. There are several factors that can lead to this type of industrial accident. Develop an Ishikawa diagram to identify possible causes that may cause muscle pain to occur due to the work of lifting good. Dan ini merupakan kami punya solution. Ini merupakan Ishikawa diagram ataupun yang boleh juga dikenali sebagai fishbone diagram. So dia punya cause effect dia ialah muscle pain when lifting good. Dan kita dapat bagikan dia kepada empat faktor. Yang pertama, material. Itu barang yang diangkat tu mungkin terlalu berat untuk diangkat berseorangan. Method, mungkin dia apply time dia angkat barang tu dia cara angkat dia salah. Dan dia punya postur badan dia mungkin salah semasa nak mengangkat barang. Environment pula, others co-worker didn't help each other. Di mana mungkin persekitaran kawasan tempat kerja dia tak beramah and orang mungkin tak nak tolong kawan yang lain semasa dalam susah. And yang faktor yang terakhir merupakan employee. Itu faktor pekerja itu sendiri. Itu di mana dia mungkin dia ingat dia boleh angkat barang tu secara berseorangan. Dan soalan kedua merupakan control chart. Dan ini merupakan soalan dia. Panasonic Appliance Company uses a process to paint refrigerator with a coat of enamel. During each shift, a sample of 6 refrigerator is selected and the thickness of the paint in millimeter is determined. If the enamel is too thin, it will not provide enough protection. If it's too thick, it will result in an uneven appearance with running and wasted paint. Table 1 below lists the measurement from 20 consecutive shifts. As a quality assurance engineer, you are required to monitor the average coating thickness for 20 consecutive production shifts to ensure the average reading is still within the control limit. Using Microsoft Excel, draw the X-bar control chart using data in table 1. Dan ini merupakan table dia. And ini merupakan kami punya jalan penyelesaian dia. Pertama sekali kami bagikan total keseluruhan untuk setiap sampel tersebut dalam 20 shift. Sebagai contoh, sampel pertama kami totalkan dari shift pertama sampai shift ke-20 dan kami buat dia punya average dia. Tu dapat 249, sama juga untuk sampel yang kedua, 3, 4 sampai 5, 6. Ini merupakan chart yang kami dapat. Itu untuk apa control limit dia, kami pilih sebagai 3. Kami letak 3 untuk upper control limit dia, dan lower control limit dia kami letak 2. Ini kerana kebanyakan average untuk dari sampel pertama sampai sampel ke-6 kami dapat antara 2.5 dan 2.6. So kami setkan untuk produk tu lepas, kami setkan dia antara 3mm dengan 2mm saja. Kalau lebih daripada 3, kita akan reject benda tu. Kalau kurang daripada 2 pun kami akan reject. Dan ini merupakan soalan terakhir untuk part 1. Pareto chart. As a surface mounted technology engineer, you are required to present the management the defect rate for each defect using Pareto chart for the past 10 consecutive production shift.
The data for the defect for each shift is as per table 2 from the Pareto chart. Determine the type of defect that need to be focused to achieve more than 80% good yield. Dan ini merupakan table dia. Ini merupakan data yang dibagi di dalam soalan. Ini kami punya jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama sekali kami bagikan total defect untuk setiap jenis defect tersebut dari shift pertama sampai shift yang ke-10. Okay, sebagai contoh untuk chip on edge, kami dapat total defect dia 21 dan kami juga buat perkara yang sama untuk jenis defect yang lain. Dan ini merupakan data yang kami dapat. Dan selepas itu pula kami susun data-data tersebut daripada defect yang paling tinggi sehingga ke yang paling rendah, dan kami buat cumulative percentage dia. Mana untuk yang bawah 80, untuk yang ke bawah 80% ni dia merupakan type defect yang perlu diperbaiki, iaitu lifted lead and poor weighting. Ini type of defect that need to determine lifted lead and poor weighting. Okay, untuk part 2, 5F program, 5S system, 5M methodology. Okay, untuk aktiviti 1, soalan dia, the picture above is a picture of workplace before and after the 5S program is done on the area. List the steps that have been taken to change the conditions of the workplace to achieve the objective of the 5S program. So dekat atas ni dah ada program before dan gambar raja yang selepas. Okay. Okay, ini adalah solution. Dia ada 5. Dia mula daripada short, iaitu throw away all rubbish and unrelated material in workplace. Yang kedua, rearrange the tables and bins in the workplace. Yang ketiga, replace all the boxes that are in the workplace. Dan yang keempat adalah reposition the tools that are on the table. Okay, seterusnya adalah set in order. Pertama, place the trash can next to the iron cabinets and do not remove the marking tape which has been replaced. Sebab di gambar raja tu ada marking tape yang dah diletak. Dan nombor 2 adalah place the table in the position of the marking tape that has been placed. Yang ketiga, put all items in the container that have been labelled in the iron cabinet. Yang keempat adalah place and arrange all the tools in the tools box with label on the table provided. Okay, yang seterusnya adalah shine. Yang pertama, clean the workshop after finish working. Yang kedua adalah material for cleaning always available. Maksudnya setiap barang-barang untuk kemas dekat workshop tu sentiasa ada di sana. Standardize. Yang pertama, make a schedule to do cleaning in workplace. Yang kedua, make sure each employee know his responsibility. Yang ketiga adalah maintain and monitor to ensure a state of cleanliness. Dan yang terakhir adalah sustain. Make sure all employees receive training about their area 5S procedure. Dan seterusnya untuk improve lagi 5S program ni adalah make suggestion to improve the process. Okay. Okay, untuk aktiviti kedua, soalan dia adalah suggest activities related to the 5S program that can be done to improve the workspace based on the 5S concept, based on the picture after the 5S program is done. Okay. Dan ini adalah solution dia. Check to see how your workplace looks and schedule another peer review.
This way you can make sure the 5S are sustained by ensuring defined schedules. The schedule are being met and everyone is following the procedure. Okay. Itu saja daripada kami tuan. Sekian. Okay. Terima kasih. Terima kasih.